Salam alaikum. Donc d'abord نخدموا هذا l'exercice اللي ديال loi de Mendel واللي يستافدوا منه الشعاب ديال sciences maths, PC et SVT. Alors, chez les organismes à reproduction sexuée, la fécondation et la réduction chromatique permettent de garder le nombre de chromosomes constant et assurer la variation des caractères héréditaires entre les individus de la même espèce d'une génération à l'autre. Alors, pour mettre en évidence cette variation, deux croisements ont été réalisés entre des drosophiles. Alors, drosophile ou les mouches, des drosophiles sauvages. Alors, بزاف كيسولوني ساده شنو هو sauvage شنو هو muté. Alors, sauvage معناتها بالعربيه متوحش، ça veut dire هو الاصل، هو لو جين او الاليل اللي ظهر لنا الاولاني، اللي تخلق الاولاني الاصلي. ومن بعد هذا من غيبداو يظهروا عليه يبداو يطراو فيه دي ميوتاسيون، غيبداو يظهروا عليه، يبداو يتحولوا دوك لي زالال، يتغيروا ويبداو يظهروا لنا دي فينوتيب جداد، فكنسميهم دي زالال موتون. دونك هنايا سوفاج هو الاصلي. الوغ قلنا اونتر دي دروزوفيل سوفاج يعني اللي عندهم دي جين اصليين، دو فينوتيب antenne normale, corps gris et des yeux rouges. Donc هاد لي فينوتيب ثلاثه اللي مسؤول عليهم سو سون دي جين، وهاد لي جين هادو هما الاصليين، دونك دي زاليل اصليين. antenne normale، لي زونتين هما هادوك دوك مشات لي بالعربيه اللي كيكونوا عندهم لاصقين في الراس ديالهم باش كيديتيكتيو، كيستعملوا في الحقيقه لعده اشياء، ما علينا. المهم عندهم دي زونتين نورمال، un corps gris et des yeux rouges. Alors le croisement numéro 1, transmission des deux caractères. Donc tout في الاول واخا تشوفوا عطاوكم ثلاثه ديال لي كاركتير، عطاوكم لي زونتين، الشكل ديال لي زونتين، لاسبي دي زونتين، عطاوكم لا كولور ديال لو كور اي لا كولور ديال لي زيو، فكيبان لكم 3 كاركتير. ça veut pas dire بلي عندك تري هيبريديزم. نتوما هاد العام كتقراو المونو ودي هيبريديزم. دونك ها هما فاش جاو كروزمون نيميرو 1 قال لك ترانسميسيون دي دو كاركتير، يعني دابا غناخذوا غير جوج من هاد الثلاثه اللي هما لا كولور دو كور اي لا فورم ديال لي زونتين. Alors, on croise une drosophile de phénotype sauvage. وديما نسطر الفيديو اللي قبل خدمنا فيه الواد ماندل قلت لكم سطروا وحولوا على شكل رموز. Donc phénotype normal, antenne, phénotype sauvage pardon, antenne normale et corps gris, avec une autre de race pure avec des antennes courtes et un corps éboni. Donc هنايا قالوا لي بلي l'autre individu, l'autre drosophile راها de race pure. De race pure معناتها homozygote. Donc هنايا قال لك avec quoi? Avec des antennes courtes et un corps éboni. ما كيهمش دابا نبداو نعرفوا حيت هما يقدروا يعطوكم اشياء اللي هي جديده، دي فينوتيب اللي جداد. انت المهم زوجتي انتين نورمال كور غري مع وحده عندها انتين كورت اي كور ايبوني، صافي ما كيهمكش انك خصك تعرف شنو هما هذوك المصطلحات. اللي مهم هو الكروزمون والنتائج ديالو. الوغ لي ريزولطا سون 54 57 56 58. بيان سور دروزوفيل انتر نورمال تنقراو هادشي بيان سور مع راسنا. المهم انا علاش قريت لك غير هاد لي فالور لان كيبان ليا باللي هنا حصلنا على 4 فينوتيب نورمال كور غري، نورمال كور ايبوني، كورت كور غري، كورت اي كور ايبوني. دونك 4 ديال الفينوتيب مختلفين، حتى واحد ما تيشبه الاخر. وكنلاحظوا باللي عندنا هاد لي 3 فينوتيب اون لي ميم بروبورسيون، يعني الا حسبنا لهم حتى النسب المئويه ديالهم غيخرج لنا تقريبا لي ميم بورسونتاج. غنهضروا على هذه من بعد. Alors, le croisement numéro 2, transmission عاوتاني de deux caractères. دابا خداو لنا deux caractères واحد اخرين، la forme des antennes، ولكن دابا مع la couleur ديال les yeux. قبيله كانوا خداونا la couleur ديال le corps، دابا لا خدينا la couleur ديال les yeux. Alors, شنو لقاو هنايا؟ قالك on croise des drosophiles femelles à antennes courtes et à yeux marrons. عندها des antennes courtes ولكن les yeux ديالها marron avec des drosophiles mâles hybrides. هما قالوا لك بلي راها hybride، hybride c'est-à-dire hétérozygote، يعني elle n'est pas de race pure. Pour les deux caractères. Donc hybride pour les deux caractères, يعني hybride pour le caractère ديال la forme des antennes et ديال la couleur des yeux. بجوج بهم راها hybride فيهم، راها hétérozygote فيهم. Les résultats sont
497 normal les yeux rouges 506 courte les yeux marron كيبان لنا خرجوا لنا جوج ديال لي فينوتيب شكون هما هاد لي فينوتيب لي ميم فينوتيب بارونتو normal les yeux rouges مي كنمشي نشوف هنايا دونك courte les yeux marron ها هما courte les yeux marron ou hybride pour les deux caractères. Donc هنايا les deux autres caractères ما ذكروش لنا بالنسبه للمال قال لك غير hybride pour les deux caractères ولكن هنا خرجت لنا في لي دروزوفيل عندنا courte et pardon normal et des yeux rouges فحتى لو مال غيكون عنده يعني اللي لو بارون مال غيكون normal et des yeux rouges وانا نفسر لكم علاش. Alors expliquer les résultats des croisements 1 et 2. والسؤال الثاني déterminer la position des allèles sur les chromosomes pour les 3 gènes étudiés. ما بقاش خلعكم هاد déterminer la position ديال les gènes sur le chromosome بحال كيقول لك لا كارت établir la carte factorielle. لان شنو هي لا كارت فاكتوريال هي كنحطوا لي جين وتنشوفوا التموضع ديالهم au niveau du chromosome والمسافه بيناتهم. Donc c'est la même question. اما يقول لك établir la carte factorielle des 3 gènes d'accord او لا هاد السؤال هذا بحال هنايا وهنا عطينا الحروف. Donc, grand N et petit n, on a une faute. Grand N et petit n pour la forme des antennes. Grand G, petit g, بالنسبة la couleur ديال le corps. Grand R et petit r, بالنسبة la couleur ديال les yeux. هكا في الامتحان الوطني. ديما ضربوا طلة خفيفة على التمرين. راه عندكم الوقت الكافي. ضربوا طلة خفيفة قراو كامل. سطروا على لي موكلي. وعاد نرجع دابا ونبدا نجاوب على حاجة بحاجة. Alors, دابا السؤال الأول expliquer les résultats des croisements 1 et 2. هاد السؤال ديال expliquer واسمعوني مزيان. La question expliquer في les lois de Mendel ماشي في les exercices الأخرين. Les exercices الأخرين كاملين ملي تيقول لك expliquer يعني شرح لينا لهاد الفينومين شنو طرا لنا هنايا غتبقى تقول تشرح ليه دو A à Z اشنو تيطرا لك في ديك الظاهرة ولا في داك الدوكيومون. Par contre, في loi de Mendel, مين تيقول لك expliquer les résultats ديال الكروازمون هاد السؤال كامل expliquer les résultats des croisements معناتها جوج الحاجات غدير l'analyse ديال الكروازمون و l'interprétation chromosomique ديالو جوج حوايج. دونك هنا بالنسبه لشاك كروازمون 1 بوحدو كروازمون 2 بوحديتو. الوغ نبداو بالكروازمون 1. الوغ كيف قلت لكم انه من الاحسن اننا ديما لي كروزمون نرجعوهم سو فورم دو بوتي شيما في الوسخ ديالكم. مي حنا دابا باش ما نضيعوش الوقت الفيديو ما تجيش طويله غادي نهضروا غير اون جينيرال هنايا. الوغ هنا شنو خدينا دروزوفيل دو فينوتيب سوفاج. غنكتب باش يبان لكم في الحقيقه الامور اوضح. دونك خدينا دروزوفيل دو فينوتيب سوفاج antenne normale et corps gris. انا نكتبها antenne normale et corps gris. Avec une autre de race pure. قالوا لي de race pure avec des antennes. ولاحظتوا الاولى ما قالش ليه de race pure قال كفينوتيب سوفاج والسلام وعطاوك شنو هما لي فينوتيب. وهنايا عطاونا لاخر race pure antenne courte et corps éboni. antenne courte et corps éboni. وقالوا لي باللي راها de race pure. وهذه ما قالوا لي والو. فاش جيت نحصل على لا جينيراسيون اللي تولدوا لنا 4 ديال لي فينوتيب تقريبا بلي ميم بورسونتاج 54 57 56 58 ملي كيكون الفرق ديال 2 3 4 ما بين كل واحد يعني ما بين لي بروبورسيون كتعتبر نيجليجابل. يعني تقريبا ماشي بالضروره خصو يخرج لك داكشي مقاد كلهم عندهم نفس النسبه مي كتكون نسب تقريبيه. دونك خرجوا لنا 4 لي فينوتيب عندهم لي ميم بورسونتاج. يلا اجي تشوف كيفاش غنديروا دابا l'analyse ديال هاد لو كروازمون باش من بعد غندير l'interprétation chromosomique ديالو وهذه هي لا كيسيون expliquer les résultats des croisements. دونك دابا انا من حولت هذه في الوسخ ديالي شنو كنلاحظ؟ اول حاجه قلت لكم دائما شنو كندير في الاناليز ديالي كنمشي دونك دابا انا اون ميم طون كنصاوب l'analyse كندرس الكروازمون ديالي اون ميم طون تنكتب اشنو غندير في الاناليز. دونك هنايا اشنو اول حاجه قلنا كنهضروا كنمشيو نشوفوا اش من هيبريديزم. دونك هنايا غتكتب اون étudie la transmission de deux caractères اللي هما la forme des antennes et la couleur du corps. Donc on est dans le cas de dihybridisme. داكوغ دونك هذه اول جمله غتكتبها ما تكتبش غادي هيبريديزم كتب هذه الجمله اللي مليت عليك دابا.
تاني حاجه شنو كنمشي نشوف la première loi de Mendel est-ce qu'elle est vérifiée. donc شنو كيفاش كنعرفها واش فيريفي ولا لا. كنمشي نشوف la génération اللي تولدات. فهاد la génération اللي تولدات واش elle est homogène. bien sûr que non. خرجوا لنا 4 ديال لي فينوتيب. شنو هي homogène؟ خصهم يخرجوا كلهم عندهم فينوتيب واحد بنسبه 100%. الوغ هنا مادام خرجوا لنا 4 ديال لي فينوتيب مختلفين دونك شنو غادي نقول هنايا؟ غنقول باللي la génération obtenue est hétérogène. Donc, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Ainsi, donc حنا الجمله الشهيره ديالنا كنقولوا ainsi les parents sont de race pure. ولكن هي في الصراحه اما تيكونوا les deux parents ne sont pas في هذه الحاله هذه ne sont pas de race pure لان ما تحققاتش la première loi. او لا واحد فيهم راه ماشي بالضروره خص يكونوا بجوج. يقدر يكون غير واحد فيهم ماشي دو راس بور فتخرج لك لا جينيراسيون هيتيروجين. داكور. دونك هنا كنقول لا جينيراسيون اوبتونو اي هيتيروجين. دونك لا بروميير لوا دو ماندل ني با فيريفيي. وهنايا ما غنقولش انسي لي بارون نو سون با دو راس بور. علاش؟ لانهم في التمرين قالوا لي باللي هذه دو راس بور. دونك ما نقدرش نقول لهم راه لي بارون بجوج نو سون با دو راس بور. يعني دابا غنقول غير واحد ني با دو راس بور. اما هذا قالوا لي راه دو راس بور دونك ما نهضرش عليه. دونك شنو غادي نقول؟ دونك لو بارون افيك لاسبي نورمال et corps gris يعني avec le phénotype sauvage اللي هما هادو normal et corps gris n'est pas de race pure ou là il est hétérozygote. دونك هكا دابا غنكتب الاناليز ديالي بان مادام لا جينيراسيون حصلت على ماشي هوموجين يعني ما تحققاتش لنا لا بروميير لوا دو ماندل. دونك ما غنقولش لي بارون حيت انا هذا قالوا لي راه دو راس بور. دونك لوتر اوتوماتيكمون اي ستريكتومون حتما وقطعا ما غاديش يكون دو راس بور غادي يكون هيتيروزيغوت. ثم من بعد كنمشي نشوف شكون دومينون وشكون الريسيسيف. الوغ هنايا باش نعرفوا شكون دومينون وشكون ريسيسيف غادي نمشيو نشوفوا اوتوماتيكمون نورمالمون شنو كنا كنمشيو نشوفوا لا جينيراسيون اف 1 كتكون خرجت لنا هوموجين وهذوك اللي بانوا لينا كنقولوا مادام هما اللي بانوا دومينون هذوك اللي اختفاو لنا هما ريسيسيف. مي دابا عندنا حاله جديده ان خرجوا لنا 4 ديال لي فينوتيب. دونك ما يمكنش ليا نمشي نشوف لا جينيراسيون ونعرف شكون دومينون شكون ريسيسيف. الوغ كيفاش غادي نعرف شكون دومينون شكون ريسيسيف؟ غادي نعرفها من هذا. علاش؟ لان اشنو لقينا باللي هذا il est hétérozygote ياك. هذا لقيناه il n'est pas de race pure il est hétérozygote. دونك مادام هذا il est hétérozygote شنو معنيتها بالنسبه لاسبي ديال لي زونتين راه hétérozygote يعني راه فيه allèle normal et allèle responsable ديال لي زونتين normal ou l'allèle responsable ديال les antennes courtes. هادشي علاش كنسميو هيتيروزيغوت كيكونوا فيه دو زاليل مختلفين. ولكن شكون اللي ظهر لينا نورمال. دونك مادام نورمال هو هيتيروزيغوت كيحمل اليل نورمال و اليل كورت وظهر لينا نورمال دونك نورمال غادي يكون هو دومينون وكورت غادي يكون هو ريسيسيف. ونعطيو الحرف بوتيتان دابخي داكشي اللي كتبوا لنا في ليكزارسيس. عاوتاني هذا الى هيتيروزيغوت بالنسبه لا كولور ديال لو كور ومعنيتها انه شنو هي هيتيروزيغوت يعني فيه اليل غري فوالا l'allèle ديال لو كور غري و l'allèle ديال لو كور ايبوني. ولكن شنو اللي بان لينا لو غري الى هيتيروزيغوت عنده لي دو زاليل مختلفين. ولكن شكون اللي ظهر لينا غري. دونك الغري غيكون هو دومينون وهذاك اللي ما ظهرش غيكون هو الريسيسيف. بور لا كولور ديال لو كور عطاونا الحرف جي. دونك هذا غيكون دومينون غران جي وهذا غادي يكون ريسيسيف بوتي جي. وهكا في الاناليز ديالنا شنو غادي نقول بويسكو l'individu ou le parent avec phénotype sauvage, c'est-à-dire des antennes normaux et des antennes normales et un corps gris, puisqu'il est hétérozygote et le phénotype qui est apparu, les dharlina, est normal et corps gris, donc l'allèle responsable de l'antenne de la forme normale des antennes est dominant. On le symbolise par grand N, alors que l'allèle responsable des antennes courtes est récessif et on le symbolise par petit n.
l'allèle responsable donc نكمل لك الجمله اللي غتكتب l'allèle responsable de la couleur gris du corps est dominant et on le symbolise par grand G, alors que l'allèle responsable de la couleur ébaunie du corps est récessif et on le symbolise par petit g. Voilà. Donc دابا هادو هما العوارض اللي كنذكروا. هضرنا دي بايديزم، هضرنا على ايتيروجين وقلنا لهم باللي مادام هاد لانديفيدو ايتيروزيغوت عرفنا شكون دومينون وعرفنا شكون الريسيسيف. دونك هنا في السطر الثالث كتكتب الجمله اللي يلاه مليت عليك دابا. الوغ دابا نورمالمون هادو ثلاثه العوارض المهمين، مي دابا هنايا عندي حاجه اخرى اللي هي انني شنو تنلاحظ، كنلاحظ بان هاد الكروازمون تم بين شكون وشكون، تم بين ان انديفيدو hétérozygote avec des phénotypes dominants grand N grand G et un individu de race pure avec un phénotype récessif. هذا récessif وهذا récessif، يعني hétérozygote مع un bi récessif. وهاد hétérozygote شنو كنعرفوا حنايا على F1 F1 est toujours hétérozygote. فاللي كنا كنسميوه un croisement test، كنا كنقولوا un croisement test هو a été c'est le croisement qui est effectué entre F1 et un birécessif. نقدر نقول ماشي F1 un birécessif، نقدر نقول qui s'effectue entre un individu hétérozygote avec des phénotypes dominants et un birécessif. يعني هاد hétérozygote راه بحال اللي كتقول F1 بين قوسين. دابا كنشرح بالنسبه اللي ما واضحاش ليه الامور علاش F1 هو اصلا ديما hétérozygote، دونك كنعتبروا هذا راه hétérozygote وكأنه بين قوسين بحال F1. دونك هنايا شنو غادي نقول؟ on remarque que ce croisement a été effectué entre un hétérozygote et un birécessif, donc c'est un croisement test. لأن ملي كيكون عندي ان hétérozygote مع ان birécessif كنسميه un croisement test. Donc le croisement c'est un croisement test. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 4 phénotypes différents avec les mêmes pourcentages. Donc quoi? Donc la troisième loi de Mendel est vérifiée. Ainsi les gènes sont indépendants. لأن ملي كيخرجوا لنا هاد الحالة وهادشي راه شرحه قبل في لي فيديو في يوتيوب، من خرج لك هاد لو كا hétérozygote مع birécessif اللي كنسميه ان croisement test، هو اللي بحال كتقول F1 مع birécessif حتى هو c'est un croisement test. خرجوا لك 4 لي phénotypes avec les mêmes pourcentages. Donc la troisième loi de Mendel est vérifiée, donc les gènes sont indépendants. دونك لاحظتوا هذا الشيء اللي غادي ندير دابا في الاناليز، يعني اخر عريضه دابا اللي غادي نزيدها في الاناليز ديالي هو غنبين بان هذا سي ان كروازمون تيست، ونبين باللي راه تحققت لنا لا troisième loi de Mendel وبلي لي جين سون indépendants. Voilà. Donc d'abord, c'est l'it مع l'analyse. يعني je expliquer les résultats ده هو السؤال des croisements 1 et 2. قلنا expliquer معناتها كل croisement خصني نديرو l'analyse ونديرو l'interprétation chromosomique. Donc اجي نديرو l'interprétation chromosomique دابا ديال هاد le croisement. دونك دابا ترجع للسطر، اون فوا تسالي لاناليز ديالك ترجع للسطر وتبدا دير لانتربريتاسيون كروموزوميك، وديما نحط هاد لو شيما قدامي باش كيجيني ساهل، سي با لا بين نعاود نرجع لو تكست وقوه الجمل وندوخ. دونك هنايا غادي نسميه كيف سماو هما لو كروزمون نيميرو 1. دونك كروزمون نيميرو 1 اولا لو بروميير كروزمون. ما نبين ماشي بالضروره هنا تكتب بي فوا بي، الا ما ذكروش لك هما بي 1 فوا بي 1 ولا هذا ماشي بالضروره. دونك هنايا فينوتيب كتكتب فينوتيب، كنجي لهنايا دونك لو فينوتيب ديال هذا كي داير عنده بجوج بهم دومينون غران ان غران جي، والاخر عنده ريسيسيف بوتي ان بوتي جي. شي ملي كتحول داك التمرين ديالك على شكل رموز في ورقه الوسخ راه كيسهل عليك التمرين. دونك هنا عندي غران ان غران جي مع مع بوتي ان بوتي جي. داكوغ. لو جينوتيب كتكتب جينوتيب. اشنو لقينا بلي هذا hétérozygote وهذا راه قالوا لنا بلي راه دو راس بور. دونك و لي جين لقيناهم انديبوندون. hétérozygote يعني فيه غران ان اي بوتي ان، وهذا فيه غران جي اي بوتي جي، هذا هو hétérozygote فيه دي زاليل مختلفين. و اصلا الريسيسيف il est toujours de race pure، il est toujours homozygote. غنمشي دابا لي غاميت، كتكتب غاميت، وكنجي هنايا دابا في لي جين انديبوندون دائما نديرو لو براساج اللي كنسميه براساج انتر كروموزوميك. داكوغ. دونك في
في لي جين انديبوندون دائما تيحدث لينا لو براساج انتر كروموزوميك وانتر كروموزوميك تيكون في هذا لو كا ديال لي جين انديبوندون. في لو كا ديال لي جين ليي كيكون عندنا لو براساج انترا كروموزوميك اولا اللي كنسميوه كروسين اوفر. دونك هنايا شنو البراساج انتر كروموزوميك؟ شنو كنقول؟ اما غيمشي غران تان مع غران جي، يعني واحد الغاميت واحد المشيج غيكون فيه غران تان مع غران جي، اولا غران تان يقدر يتخلط مع بوتي جي. دونك لو براساج راه هو التخليط، يعني تخلطوا لنا يمشي غران تان مع بوتي جي اولا بوتي تان مع غران جي، بوتي تان مع غران جي اولا بوتي تان تمشي مع بوتي جي. كل واحد فيهم دونك هنا في لي جين انديبوندون ما كتحيرش، خرجوا لك 4 ديال لي غاميت، 100 مقسوم على 4 هي 25. دونك كتكتب كل غاميت النسبه ديالو 25%. هذا راه كله غاميت، هذا كله غاميت، راه ماشي كل كروموزوم غاميت، راه لو غاميت المشيج ديالنا كيكون فيه لي دو كروموزوم فاصله اولا في. وهذا بيان سور ديما الاوموزيغوت اولا دو راس بور يعطينا ان سول غاميت. ولو دير البراساج انتر كروموزوميك شنو غتقول؟ اما بوتي تان مع بوتي جي اولا تمشي بوتي تان مع بوتي جي، بوتي تان مع بوتي جي، بوتي تان مع بوتي جي. دونك نفس الحاجه كتعاود. دونك كاع لي غاميت غيكون فيهم بوتي تان بوتي جي. ملي تقول كاع لي غاميت يعني النسبه هي 100%. ايوا دابا اخر حاجه اللي هي لا فيكونداسيون، كتكتب هنا ايشيكي دو كروزمون وكترسم ليشيكي ديالك. دونك هذا ان سول غاميت غنجي نديرو هنايا ان جي، وهنايا 4 ديال لي غاميت، فغادي نجي ونحطهم هنايا وصافي نلاقيو لي غاميت ديالنا بشكل عادي. غران تان غران جي، غران تان بوتي جي، بوتي تان غران جي اي بوتي تان بوتي جي. ونلاقيو لي غاميت ديالنا اي اون في اتونسيون اننا نديرو دومينون الفوق والريسيسيف لتحت. دونك غران تان هذا مع هذا، دونك غران تان بوتي تان غران جي بوتي جي. دونك هذا بوتي تان بوتي جي ريسيسيف غنبقى ديما نحطو لتحت ما نحيرش معاه. بوتي تان بوتي جي غران جي، وهنا ان جي صغيره. دابا مازال ما ساليناش، غنعطيو الفينوتيب ديال كل واحد. دونك هنا الدومينون اللي غيبان هو غران تان، وهنا غران جي. هنا عندي الدومينون غران تان، هنا بوتي جي فغتبان لي فقط بوتي جي اي انسي دو سويت. واخر حاجه انه دابا ملي تيكون عندي لي جين انديبوندون ما عنديش مشكل، خرجوا لي 4 لي فينوتيب، كل واحد فيهم غتكون النسبه ديالو، كتكتب حتى كل واحد النسبه ديال البورسونتاج ديال 25%. واخر جمله تكلوزي بها تسد بها لانتربريتاسيون كروموزوميك ديالك، انك كتقول باللي لي دونك كتلاحظوا بان هنايا لي ريزولطا تيوريك هما هادو النظريه اللي حنايا صاوبنا كونكورد افيك لي ريزولطا اكسبيريمونطو. ولكن هنا من غتكتب هاد الجمله هادي قبل منها، حيت هنا ما حاسبينش لنا شي، كانوا حاسبين لنا هنا كاتبين لنا 50% 49%، يعني حاسبين لنا لي بورسونتاج. دونك صافي هنا باردون 50% هنا 25% 24% ايتترا. فغتجي هنايا انت حسبتي لي بورسونتاج وغتجي تكتب الجمله ديالك لي ريزولطا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولطا اكسبيريمونطو. ولكن مادام هنا ما محسوبينش فغادي دير واحد لا بوتيت ايتاب. شنو هي هاد لا بوتيت ايتاب؟ غتجي تحت من لي شيكي ديالك ياك تكمل لتحت، وشنو غادي دير؟ غتبدا تحسب لي بورسونتاج. غدير غتكتب كالكول des pourcentages des résultats expérimentaux. داكوغ؟ دابا كنكتب غير بالابريفياسيون، نتوما تكتبوا جمله مكتمله. وغتجي لهنايا وغتبدا تحسب لي بورسونتاج. دونك هنايا انتين نورمال اي كور غري هي ان جي غران غران جي، انتين نورمال اي كور اي بوني هي غران بوتي جي. المهم كلشي تحولوا على شكل رموز وتبدا تحسب. دونك يكون عندك 4 ديال لي فينوتيب وتبدا تحسب. هذه غران جي شنو هي 54. دونك تحسبوا البورسونتاج. دونك 54 مقسوم على التوتال اللي هو 54 زائد 57 زائد 56 زائد 58، وهادشي كامل مضروب في 100. فغادي تلقاو تقريبا، دابا انا ما حسبتش، مي تلقاو تقريبا ديك 25%، دا تلقاي 24%، دا تلقى شي 24.7%. المهم تلقاو تقريبا قيم بحال هكا متقاربين. ديك الساعه من غتحسبوا لي بورسونتاج، دونك هادو راه درتهم غير من راسي، نتوما غتحسبوهم في الامتحان بالكالكولاتريس ديالكم.
وعاد دابا غتجي وتكتب الجمله ديالك بان هنايا خرجوا لك ريزولطا تيوري 25 سيتيرا حتى هنا خرج لك تقريبا 25. ايوا دابا عاد تكتب الجمله الاخيره باللي لي ريزولطا تيوري كونكورد افيك لي ريزولطا اكسبيريمونتو. فوالا دونك الا كانوا محسوبين حاسبينهم لكم في التمرين سي با لا بين دير هاد ليطاب، ما محسوبينش حسبهم اسيدي الا لا. الوغ دابا غنمشيو ندوزو ساليس مع الكروزمون 1. دابا غنمشي ندوز الكروزمون نيميرو 2 حتى هو غندير ليكسبليكاسيون ديالو. معنيتها شنو؟ حتى هو غندير له لاناليز اي لانتربريتاسيون كروموزوميك. دونك نمشي نهز عاوتاني الكروزمون نيميرو 2 ديالي ونحاول نحول عاوتاني على شكل رموز باش يجيني ساهل. دونك هنايا مشاو كيدرسوا لنا عاوتاني دو كاركتير ماشي هادو بجوج. دابا خداو عاوتاني لا فورم ديال لي زونتين ولكن مع لا كولور ديال لي يeux. Alors, on croise des drosophiles femelles à antennes courtes et des yeux marrons. Donc, هذا c'est le croisement 2. أنا دابا غير الوسخ ديالي اشنو غندير فيه. داروا antenne courte مع des yeux marrons. Avec quoi? Avec des drosophiles mâles hybrides. صافي قالوا لي hybride معنيتها hétérozygote. هذه هي معنيتها hybride. كي داير pour les deux caractères. donc قالوا لي hybride pour les deux caractères وما قالوش لي شنو هما هاد les deux caractères. donc انا هنا نشرح لكم كيفاش تعرفوهم. alors هنايا hybride pour les deux caractères. les résultats sont شنو هما les résultats اللي خرج لهم؟ 497 normal et des yeux rouges مع 506 courtes, des antennes courtes et des yeux marrons. Voilà. Donc هادو هما لي كاركتير ديالنا. alors دابا انا حولت هادشي على شكل رموز غنبدا خدامه هنايا او ميم طون كنقرا او ميم طون كندير لاناليز وعاد في الاخير نديروا لانتربريتاسيون. الوغ هنايا نبداو باول حاجه انهم قالوا لي هنا ايتيروزيغوت وما حددوش ليا. القضيه ماشي صعيبه ما نتبلوكاش هنايا الامور سهله. شنو معنيتها ايتيروزيغوت؟ يعني كيحمل دو زاليل مختلفين بالنسبه لكل كاركتير. يعني هاد الكاركتير هذا غيكون فيه عنده دو زاليل مختلفين وهذا غيكون عنده دو زاليل مختلفين. الوغ هنايا باش غنعرف شنو غيكون عندي هنا غنمشي نشوف لا جينيراسيون اللي تولدات. دونك هنا شنو عندي؟ كورت اي مارون. فين هي هذه بحال هذه كورت اي مارون. دونك شنو هما لي زاليل الاخرين؟ عندي نورمال بالنسبه للونتين اما يقدر يكون كورت او لا نورمال. وهنايا اما يقدر بالنسبه لا كولور دي لي يeux اما تكون عندها دي يeux مارون او لا عندها دي يeux روج. دونك هنايا مادام قالوا لي hétérozygote pour les deux caractères ou la hybride pour les deux caractères, ça veut dire بلي راه عنده هاد les deux caractères عنده هاد les deux allèles. ماشي الكاركتير هو شنو غيظهر لنا يعني الفينوتيب اللي غيبان. فهنايا عنده هاد les deux allèles. ça veut dire que هاد l'individu راه عنده allèle normal و allèle courte responsable ديال les antennes courtes. وهنايا عنده allèle rouge ou allèle marron. متفقين؟ دونك هنايا معنيتها شنو؟ انا شنو شفت في ليكزارسيس اللي قبل؟ شفت باللي بالنسبه لي زونتين لقينا باللي حنا عارفين باللي نورمال هو دومينون ديال لي زونتين و لا فورم كورت لي زونتين هي ريسيسيف. وإن فوا تلقى في التمرين باللي شي واحد دومينون شي واحد ريسيسيف صافي راه كنخدم التمرين كامل هكاك. ماشي صافي الا بدلوا لي الكروازمون ولا بدلوا لي لي دروزوفيل ولا لي زانديفيدو اللي غيكروازو غيتبدلوا لي لي زاليل وغيتبدل لي داكشي اللي لقيت. لا ابدا صافي هذا دائما هو النورمال وهذا دائما هو الريسيسيف. دونك هنايا ايتيروزيغوت يعني شنو عنده دابا انا كنكتب في الوسخ ديالي عنده لاليل نورمال اللي هو غرانتين وعنده لاليل كورت اللي هو بوتيتين. وبيان سور شنو غادي يظهر؟ راه حنا عارفين بان نورمال هو الدومينون دونك غيبان عليه غرانتين. داكوغ. الوغ هنايا اشنو بان لينا عاوتاني؟ عنده روج اي مارون. دونك هنايا حتى هو راه عنده جوج ديال لي زاليل. عنده لاليل روج وعنده لاليل مارون. ولكن شكون دومينون وشكون ريسيسيف ما باينش لينا. مي اللي عارف انا ان عندي هنايا عنده ايتيروزيغوت يعني الجينوتيب ديالو راه فيه روج وفيه مارون. اسكو سي كلير؟ داكوغ. شكون دومينون شكون ريسيسيف حنا غنعرفوا اشياء بوتيت ا بتي. دابا انا حطيت هذا الشيء اللي عندي هنايا.
غادي نشوفوا دابا شنو غنديروا في l'analyse ديالنا. alors في l'analyse ديالنا كيف ديما اول حاجه غادي نكتب سي كو on est dans le cas عاوتاني ديال دي hybrидisme يعني نفس الجمله on étudie la transmission de deux caractères, la forme des antennes et la couleur des yeux. Donc on est dans le cas de dihybridisme. تاني حاجة شنو غادي نمشي نشوف كنمشي نشوفوا la première loi de Mendel est-ce qu'elle est vérifiée. donc هنايا qu'est-ce que je remarque بلي la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. اشنو خرجوا لنا deux phénotypes مختلفين شي عنده normal rouge شي عنده courte marron. donc هنا عاوتاني غنقول la génération elle est on a obtenu une génération hétérogène. Donc, les parents ne sont... La première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, les parents ne sont pas de race pure. كي قلنا هنايا ما نقدرش نقول دائما les parents خاصني نشوف واش les parents بجوج بهم أو لا غير واحد فيهم. alors هنايا Alors, هنا كي قلت لكم première loi de Mendel خصنا نزيدو نكملو واش les parents sont de race pure ولا غير واحد فيهم. مي دابخي المعلومات اللي في هذا التمرين هذا ما غادينا صعيبه وما نقدروش مش غادينا صعيبه ما غاديش نقدروا نعرفوا واش هاد لو بارون هذا عارفين حنا دو راس بيور بالنسبه لهاد لو كاركتير باسكو هذا il est récessif donc automatiquement il est homozygote. ولكن بالنسبه لا كولور دي زيو ما غنعرفوش حيت ما عرفناش شكون دومينون شكون ريسيسيف واش مارون ولا لو روج. دونك ما نطولش عليكم هنا كاينه اون بيتيت فوت في ليكزارسيس من مشيت نتاكد لان لقيت بان هنايا غيتبلوكا التلميذ ما غيعرف ما يقدرش يعرف. دونك هذا سي جوست ان اكزرسيس اللي صورته من واحد الكتاب اللي مترجمين لي زيكزامان القدامين. هذا سي ان اكزامان قديم والله ما عرفتش من عام. المهم هنايا ملي مشيت نشوف بالعربيه عندي ليكزرسيس نفسه بالعربيه فلقيت هنايا زايدين كلمه واحده اللي هي غادي تعاون التلميذ انه يكمل التمرين ديالو عادي. دونك هنايا دروزوفيل فيميل وكاتبين ثنائيه التنحي بالعربيه سيتادير بي ريسيسيف. دونك هنايا هاد دروزوفيل فيميل بي ريسيسيف ا انتين كورت اي از يو مارون غتسهل علينا الامور. دونك هنا من غادي نجي نشوفوا هاد الجمله هادي دونك مين زادوا لنا هذاك بي ريسيسيف تماك فاوتوماتيكمون دابا راه عرفنا بان مادام قالوا بي ريسيسيف دونك كورت حنا عارفينو سي لو فينوتيب ريسيسيف. دونك هنا مارون ريسيسيف. الوغ هنايا شنو قلت لكم قبيله حنا عرفنا هيتيروزيغوت يعني عنده روج مارون اي ريسيسيف. دونك شنو غيبان لنا هنا غيبان لنا روج لانه غيكون هو دومينون ومارون راه قالوا لنا ريسيسيف. دونك هنايا روج دابخي لي سامبول اللي عطاونا غتكون عندنا غران تير عنده هنا غران تن وهنا عنده غران تير. دونك هنا عندنا بوتي تن وهنا عندنا بوتي تير. دونك دابا غتسهل عليا نكمل الجمله. La génération hétérogène, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. هادو دابا بيريسيسيف دونك راه دو راس بور à ne pas discuter. دونك الجمله ديالنا غنكملوها بحال الشكل الاخر الكروزمون الاخر غنقولوا دونك l'individu à phénotype ou là à antenne courte et aux yeux marrons. Voilà, et aux yeux marrons sera strictement hétérozygote ou là ne sera pas de race pure puisqu'on a obtenu la première loi de Mendel qui n'est pas vérifiée. Donc l'individu هذا غادي يكون hétérozygote. اما الاخر ما نهضرش عليه لانه دائما الريسيسيف il est toujours homozygote. دابا ثالث حاجه غنمشيو نشوفوا شكون دومينون شكون ريسيسيف. دونك صافي هنايا باين مادام قالوا لنا هادو لو بي ريسيسيف اوتوماتيكمون راه روج غيكون دومينون المارون ريسيسيف. غتكتبوا الجمله ديالكم عادي لا لي ريسبونسابل سي با لا بين تعاودوا هنا لان ديال لاسبي دي زونتين لان ديجا قلنا بلي لا فورم دي زونتين في الكروزمون اللي قبل حددنا شكون دومينون شكون ريسيسيف. فبغيتي تعاود تكتبها سي با غراف ولكن اللي مهم دابا هو هاد لالين الجديد او لو جين الجديد. دونك غتقول باللي l'allèle responsable de la couleur marron la couleur des yeux marron est récessif et on le symbolise par petit r alors que l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant et on le symbolise par grand R. اون فوا غتكتب هادشي هنايا دونك غادي تحدد شكون دومينون وشكون الريسيسيف. هنا عاوتاني هادو هما ثلاثه العوارض المهمين ولكن هنا عاود غادي نزيد حاجه اخرى. اشنو عاوتاني كنلاحظ شنو هاد الكروزمون عاود ما بين شكون وشكون ما بين ان هيتيروزيغوت et un birécessif. Donc c'est quel croisement? C'est un croisement test. Donc c'est sûr que on remarque que ce croisement retour
ce croisement 2 a été effectué entre un hétérozygote et un B récessif. Donc, c'est un croisement test. Et on a obtenu quoi? On a obtenu deux phénotypes avec le pourcentage 50%. 50% حتى إلا حسبتوه هنايا تقريبا كيبان لكم نفس النسب علين 500 علين 500 وهنا علين 500. دونك تحسبوا النسب ديالهم غتجيكم تقريبا هنايا شي 47 ولا 48% وهنا تجيكم شي 51% تقريبا. فغتقولوا هاد لو croisement c'est un croisement test et on a obtenu deux phénotypes avec les mêmes pourcentages 50% 50%. وهنايا راني ديجا حاطه لكم هاد الحاله في الشرح ديال الدرس وقلت لكم باللي من كندير ان croisement test وكنحصل على فقط deux phénotypes, ça veut dire عاوتاني que la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée et donc les gènes sont liés. وكنزيد نحدد لان ملي كيخرجوا ليا 50% غير جوج ديال لي فينوتيب كنقول sont liés avec un linkage relatif. Un linkage relatif. Pardon, linkage absolu. Je m'excuse. Un linkage absolu. شنو معناتها un linkage absolu? Ça veut dire qu'il n'y a pas de crossing over. يعني les deux gènes قراب لبعضياتهم لدرجه انهم ما كيقدروش يتخلطوا ما كيقدرش يحدث بيناتهم الكروسين اوفر. دونك افيك ديما حدد خرج لك 50% كتقول افيك ان لاكاج ابسولو خرج لك 4 لي فينوتيب جوج بنسب كبار جوج بنسب صغار نفس الجمله كتجي غير هنا كتقول ان لاكاج relatif, c'est-à-dire avec un crossing over, avec la présence d'un crossing over. Voilà, donc هاد لو كادر خدمناه في l'exercice اللي قبل. Alors d'abord, une fois ساليت l'analyse وبينت بلي les gènes ديالي sont liés avec un linkage relatif. D'abord, absolu سمحوا لي, d'abord غادي نمشي ندير l'interprétation chromosomique ديالي. Alors ملي كنديرو سدي ماما الباب l'interprétation chromosomique غادي نجي هنا عاوتاني نفس الشيء غندير croisement numéro 2 phénotype ديالو كنرجع ديما الوسط ديالي عندي grand N grand R مع petit n petit r grand N grand R مع petit n petit r. Le génotype راحنا ديجا لقينا باللي هذا il est hétérozygote وهذا راه toujours homozygote où les gènes sont liés. Donc les gènes sont liés يعني portés par le même chromosome. Hétérozygote donc petit n petit r وهذا homozygote petit n petit r على petit n petit r. Les gamètes donc هنا قلنا بلي عندنا un linkage absolu يعني ما حدثش الكروسين اوفر. دونك تتقول اما gamète غيكون فيه grand n grand R او الجاميت الاخر غيكون فيه petit n petit r petit n et مع petit r. لاحظتوا ما خلطناهمش صافي هذا مع اخوه وهذا مع اخوه ما حدثش بيناتهم البغاساج. يعني كل واحد شحال النسبه ديالو 50% وهذا الجاميت هذا شنو عندنا فيه عندنا petit n petit r النسبه ديالو 100%. دونك هنايا لا فيكونداسيون سوا بغيتي دير لي شيكي دير جدول اولا تهبط غير الاسهم غتقول هاد الجاميت اما va être fécondé avec celui-là ou bien avec celui-là. لاقيو لي جاميت ديالنا دونك هذا مع هذا غيجينا petit n petit r على petit n petit r وهذا مع هذا غيجينا grand n grand r على petit n petit r دومينون الفوق ريسيسيف لتحت ونحطوا لي فينوتيب ديالنا. دونك هذا dominant grand N au grand R وهنا بجوج بهم ريسيسيف دونك petit n petit r خرجوا لنا جوج لي فينوتيب دونك 50% 50% ملي نقسم على جوج هي 50 والجمله الاخيره اللي غنكتب بان لي ريزولتا تيوريك concordent avec les résultats expérimentaux. وحنايا في الاناليز قلت لكم راه خصكم تحسبوا البورسونتاج اللي خرجوا لكم ديك 497 وتحولوهم نسب مئويه فغتبان لكم تقريبا ديك 50%. Alors maintenant اخر سؤال اللي هو petit 2 déterminer la position des allèles sur les chromosomes pour les 3 gènes étudiés. Alors il a pris عاقلين في le croisement numéro 1 شنو كنا لقينا باللي les deux gènes sont indépendants يعني le gène responsable de la forme des antennes et de la couleur ديال le corps.
Dans ce cas, غادي نقول لان شنو قال لك عطيونا la position ديال les allèles sur les chromosomes بالنسبه les trois gènes étudiés. Donc je vais dire puisque d'après le croisement, les résultats du croisement numéro 1, on a constaté que les deux gènes, celui de la forme des antennes et l'autre de la couleur du corps, sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont portés par deux chromosomes différents, deux chromosomes non homologues. صافي حنا حددنا لا بوزيسيون ديال هاد لي دو جين. غتمشي دابا الكروازمون 2 غادير d'après les résultats du croisement 2 on a constaté ou là on a remarqué que les deux gènes étudiés sont liés. Les deux gènes شكون هما يعني que les deux gènes, celui de la forme des antennes et de la couleur des yeux, sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont portés par le même chromosome. هادشي داكشي سميناهم لي وسلام صافي. وبقات لنا شكون دابا بقى لنا ما بين لي زيو l'allèle responsable ديال لي زيو و l'allèle responsable de la couleur. ايوا الا درت لكم هنا واحد الخطاطه صغيره لي دو جين الاولين ديال لونتين اللي شفنا في البروميير كروزمون وديال لا كولور ديال لو كور قلنا sont portés par deux chromosomes différents. يعني هذا porté par chromosome مثلا رقم 1 وهذا porté par chromosome رقم 5. داكشي قلنا sont indépendants. ولكن le gène ديال la forme ديال les antennes ou le gène ديال la couleur ديال les yeux قلنا sont portés par le même chromosome. يعني نفس chromosome par exemple رقم 1. Donc automatiquement le gène ديال les yeux ou le gène ديال le corps حتى هما غيكونوا indépendants حيت هذا ملاصق مع هذا وهذا اصلا ما indépendant على الاخر. Dans ce cas ترجع السطر ودير بحال السينتاج صغير. Donc ou là ainsi le gène responsable de la couleur des yeux et le gène responsable de la couleur du corps sont aussi portés par deux chromosomes différents ou là deux chromosomes non homologues.